any languages and religions. We are only Sri Lankans. And Sinhala විතරයි දන්නවා කියලා මම හිතන්නේ. දැන් අපි මම කියලා කියන්නේ දෙවෙනි විතරයි කතා කරනවා කියලා සාරාංශය විතරක් සිංහලෙන් කියන්න කිව්වා. ඒ මම ආර්දවෙන්නේ මම ස්பீச்சர்ஸ் දෙවෙනි காலையில் நாம் இன்று அனைவரும் கூடியிருப்பது இன்றைய நாளினுடைய இன மத வேதங்களின் அடிப்படையிலான வேறுபாட்டினை உடைத்து இலங்கையர்கள் என்ற நோக்கத்துடன் நாம் நமது நோக்கத்தினை அடைவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம். யுத்தம் நிறைவடைந்து பல வருடங்களின் பின்னர் இவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சியினை நான் கண்டுகளிப்பது இந்த பாடசாலையில் ஆகும். මම ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේම ෆන්ක්ෂන් එක බලන්නේ මේ ස්කූලේ විතරයි. ඒකට අපි ටැගින් කරනවා මේ ஸ்கூலே ළමයි. இந்த பாடசாலையை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த பாடசாலையினுடைய வளர்ச்சி கட்டம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது. நாம் இப்பொழுது விஜயரத்ன விண்வெளி கல்லூரியில் இருந்து வருகை தந்திருந்தாலும் கூட நம்மை அவர்களினுடைய மாணவர்களாக, அதாவது அவர்களினுடைய உறவினர்களாக நம்மை பார்த்து நம்மை அனுசரித்து அவர்களுக்கு நாம் நன்றிகளை தெரிவித்தாக வேண்டும். நாம் அனைவரும் இன்றைய நவநாகரிகமான போட்டி மிகுந்த உலகத்திலே நாளுக்கு நாள் அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் இவ்வாறான இனமத பேரங்கள் feeling so good in this speech to the school. The school is very good school. My dear sisters and brothers are studying the school. Very silent and very keep quiet also. The school is very good. தேசிய கொடியை நாம் எடுத்து நோக்குகின்ற பொழுது தேசிய கொடியிலே இருக்கின்ற 4 நிறங்களை நாம் எடுத்து நோக்க வேண்டும். மஞ்சள் நிறத்தை எடுத்து நோக்குகின்ற பொழுது மஞ்சள் நிறமானது தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும், பச்சை நிறமானது முஸ்லிம் இஸ்லாமியர்களையும் குறிப்பிடுகின்றது. வாழையை சிங்கத்தினை பொறுத்த வரைக்கும் அது நம்முடைய வீரத்தை குறிப்பிடுகின்றது. இவ்வாறு நம்முடைய தேசிய கொடியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தேசிய கொடியிலும் கூட 4 நிறங்களும் 4 இனத்தவர்களை குறிப்பிடுவதாகத்தான் இருக்கின்றது. இந்தியாவை எடுத்து நோக்குகின்ற பொழுது இந்திய மாநிலத்திலே இந்தியாவிலே இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட இனங்களுக்கு மத்தியிலே அந்த இனங்களினுடைய பிரதிநிதித்துவம் ஒரு ஒற்றுமைப்பாடு அவர்களினுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தது. நமது நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் நாம் இன்னும் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற நாடுகளினுடைய பட்டியலில் இருப்பதற்கான காரணம் நம்முடைய நாடானது இன்னும் இனமத பேதங்களை எல்லாம் பார்த்து அவற்றினூடாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடுகளாகத்தான் இருக்கின்றன. அவர்களினுடைய மதம், அவர்களினுடைய மொழி, அவர்களினுடைய இனம் என்று நாம் பிரித்து நோக்குகின்ற ஒரு ஒருமைப்பாடானது அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தது. ஆனால் இன்றைய புதிய அரசியல் மாற்றங்களின் அடிப்படையிலும் மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களினுடைய அந்த அதிமேதகு ஜனாதிபதியினுடைய தலைமையிலும் நாம் அனைவரும் மிகவும் ஒற்றுமையாகவும் மிகவும் சிறப்பாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையினை இன்றைய உலகத்திலே கழிக்கக்கூடியதாகவும் நாம் அனைவரும் ஒன்றாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அனைத்து மக்களுக்குமான சாதாரண ஒரு லட்சிய போக்கினை நாம் இன்றுதான் இருக்கின்றோம். Thank you for giving me this opportunity to speak a few words on national unity in Sri Lanka. Sri Lanka is one of the best countries in the world that has been blessed with multicultural and multi-regional communities in the world. This diversity in culture beautifies the cultural heritage. Moreover, it enhances our international relation with many countries in the world. Having four types of different regions in our country is like having 4 types of flowers. கலங்கும் காந்தரா கவடை மலர்ந்தனம் கலங்கள் கொண்டாகணும் மோகோ எல்லாமே நீங்கவே ආදරණීය ආචාර්යවරුන්ගේ දවසයි එමෙන්න ඊයරත් රාජරත්න විද්‍යාලයේ ගුරු මහත්මියගෙන් ඒ දරුවෝ තුන්දෙනාගේ අවසරයි ආදරණීය දුරාචාර්යවරුනි අද දවසේ මෙන්න විද්‍යාලය හරියට ගන්නවා මේ විද්‍යාලය පමණක් නෙමෙයි මමත් මගේ ගුරු මණ්ඩලයක් මම හිතනවා
අද ලොකු අත්දැකීමක් ලැබුවා කියලා. අපේ ගුරු ජීවිතයේ මගේ ගුරු මණ්ඩලය දැන් අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර සේවය කරන්න ඇති. ඒ ගුරු ජීවිතයේ තුල මෙවැනි දිනයක් සමරපු මම හිතනවා පළවෙනි අවස්ථාව කියලා. මේක අපේ ජීවිතේට ලැබපු බලපු අත්දැකීම ගැන හිතනවා. මම හිතන්නේ මේ අපේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ජාතික ඒකාග්‍රතාව දිනේ සමරන්න කියන එක චක්‍රයකට දෙවුවා. මම හිතනවා මේක ජීවිතු සුදුසුකම් තමයි දෙවිතුරු මහත්මයා ගැන හිතුවා. මම මේ ආපු චක්‍රයකනේ මම එතුමාට දුන්නා මේක වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ දෙවිතුරු මහත්මයා ඉතාමත් ආශාවෙන් අරගෙන ඕමනාවෙන් අරගෙන මේ වැඩසටහන සංවිධානය කළා. මම එකමයි කළේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ගෞරවය මේක පූර්ණ ස්තුතිය මම ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ආචාර්ය මණ්ඩලය දරුවා මේ ප්‍රණාමයේ දෙන්නේ යුත්තේ දෙවිතුරු මහත්මයාට. ඒ විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ආයතන අපේ ශිෂ්‍යකාරක මණ්ඩලය ඒ වගේම සියලුම අනිත් ගුරු මණ්ඩලය දරුවන්ටත් මගේ විශේෂයෙන් ආසන ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඉතින් ආදරණීය ගුරුවරුනි මට හරි ආරම්භයක් කරන හරි සතුටක් දැනුණා. ඒ වගේම අපේ දරුවෝ ගැන මට දුකකුත් ඇති වුණා. අර දෙවි කතා කරපු දරුවා ඇත්තටම හරි අපේ සංවේදී බවක් දැනෙන දරුවේ කතා අහනකොට සමහර දෙබල භාෂාව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ ශාලාවම නිශ්ශබ්දයි. හරියට තේරෙනවා වගේ අහගෙන හිටියා. ඒ දරුවාගේ චතුර කතිකත්වය නිසා ඒ භාෂාව නොතේරුණත් ඒ දරුවාගේ කතාවට නිහඬව නිශ්ශබ්දව හැමෝම අහුම්කම් දුන්නා. මම හිතලා ඒ දරුවාගේ දක්ෂතාවය කියලා. ආදරණීය පුතේ, ආදරණීය දරුවෝ ඔබ හිතන්නේ අපි අදහස් කරන්නේ සියලුම අය සිංහල මුස්ලිම් බර්ග දෙවල සියල්ලම අපිට එකම ජාතිය එකම මිනිස් කොටසක්. ඒ ඉන්න පුතේ හදවතින් මමත් මගේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පුතාට ආශිර්වාද කරනවා. මම අහලා තොරතුරු ගත්තා. දැන් කතා කරලා පස්සේ ඔහු සමස්ත ලංකාව දක්වා සමස්ත ලංකාව ජයග්‍රහණය කරපු දරුවෙක්. එකම නෙවෙයි සාමාන්‍ය පෙළමෙල විභාගයේ ලියලා ගණිත විෂය පවා ඒ සාමාන්‍ය ගන්න දරුවෙක්. දක්ෂ දරුවෙක්. පැහැදිලි අනාගතයේ මේ දරුවගේ පමණක් නෙවෙයි අනිත් දරුවන්ගේ එහෙමයි. මම විශේෂයෙන්ම ඒ ආපු ගුරු මහත්මයාට ඒ විදුහල්තුමාට මම ආපු විශේෂ ස්තුතියක් දෙනවා. ඉතින් ආදරණීය දුරදරුනි අපි මේ එකම ජාතියක් අපි ලාංකිකයෝ අපේ ගෞරවනීය අපේ ස්වාමී අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මම දේශනා කරලා කියනවා මිනිස්සු කියන්නේ ඒකත්වයෙන් යුතු ජාතියක්. සිංහල මුස්ලිම් බර්ග කියලා නැහැ. කුල ભેදයක් නැහැ. ජාති ભેදයක් නැහැ. ආගම් ભેදයක් නැහැ. අපි සියල්ලම එක ජාතියක්. මිනිස්සු අතර කිසිදු වෙනසක් නැහැ. මිනිස්සු ඔක්කොම එක සමානයි. කනබල ආකාරය එක සමානයි. ඉරියව්වල පිළිපීම එක සමානයි. ලේවල කාට එක සමානයි. කතා බහ කරන ආකාරය එක සමානයි. ගමන් කරන ආකාරය එක සමානයි. නමුත් සත්තු බලන්න. සතාගෙන් සතාට වෙනස්. සත්තු කන ආකාරය වෙනස්. සතුන්ගේ ඉරියව්වල පිළිපීම වෙනස්. සතුන්ගේ හඬවල් වෙනස්. සතුන් කනබල ආකාරය වෙනස්. ශාක ලෝකයේ වෙනස්කම් බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වාසයක සූත්‍රයේ දේශනා කරේ ඒකයි. යථා ඒකාසු ජාතිසු ලිංගං ජාති මයං පුතු. ඒවන් නැති මනුස්සේසු ලිංගං ජාති මයං පුතු. ශාක ලෝකයේ වෙනස්කම් කියනවා. සත්ත්ව ලෝකයේ වෙනස්කම් කියනවා. නමුත් මිනිසා අතර කිසිදු වෙනසක් නැහැ. මිනිසා කියන්නේ එකයි. ඇත්තේ ලිංග ભેදයක් පමණයි. ඉතින් දරුවනේ අපි අද මේ සමරන්නේ අපි අද මේ සිහිපත් කරන්නේ මේ එකම ජාතිය ගැන. අපේ කිසි ભેදයක් නැහැ. කිසිදු ආගම් ભેදයක් නැහැ. එදා කුහාමුදුරේ දේශනා කරපු විදිහට අපේ මේ ලාංකිකයෝ අපේ මේ කුංචි රටේ මේ මුස්ලිම් පොන්ති රටේ ඉපදිච්ච සියල්ලෝම මේ ලාංකිකයෝ කියන සිතිවිල්ල තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෑ ආදරණීය ගුරුවරුනි. අද දවස හරිම ලස්සනයි. හරිම ආකාන්විතයි. ඉතාමත් හරවත් දවසක් අද මම ගෙවුවා කියලා හිතනවා. මේ වාරයේ අවසාන වෙන මොහොතේ ඒ අවස්ථාව උදාකර දුන්නු. ඒ අවස්ථාව සංවිධානය කරපු නැවත කෙලින් මහත්මයා ඇතුළු විශේෂයෙන් ඒ ගුරු මණ්ඩලයට ශිෂ්‍යනාග මණ්ඩලයට නැවත ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ලබන අවුරුද්දේ අද වගේ දවසක ලබන අවුරුද්දේ හරියටම අපේ 6 වෙනි දින අපි මීටත් වඩා මේක තවසම් අපි මුලපිරුව පමණයි මේ. මීට වඩා අපි කවස් සාර්ථක ලෙස පවත්වනවා. අපි විශාල කණ්ඩායමක් විද්‍යාලය
ඉතාමත් ඉහළින් ජාතිකේ කාර්යකාරණයේ සමනවා. මේක පවත්වන්න මේ දිනේ සමරන්න අපේ ජාතිය ගැන අපේ සියලු ජාතිය පිළිබඳව ආදරයක් ඇතිවීමක් ඇති වෙනවා. මේ දරුවා කතා කරන වෙලාවේ ඇත්තම මේ අපි ළඟ නොතිබුණු ඒ ආදරේ දයාව කරුණා මෛත්‍රිය වගේ ගුණ ධර්ම තවතරක් අපේ හදවතේ ජොලිසිනේ වුණා. ඒකින් මේ වැඩසටහන අපි නවත්තන්නේ ජීවිත කරගෙන යනවා. ඉතින් ආදරණීය දුවා දරුවනි මම එනවා වැඩි වෙලාවක් කතා කරන්නේ අද දවසේ මේ සංවිධානය කරපු සියලු දෙනාට පැමිණි ඔබ සැම දෙනාට විශේෂයෙන් විජේරාජ රාජරත්න විද්‍යාලයේ පැමිණි සියලු දෙනාට විශ්වවිද්‍යාලයේ මම මේ දෙනවා සියලු දෙනාට